Greetings, 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 everyone. Welcome to another episode of Shapeshift Your Life podcast. This is going to be a super exciting episode. I have a couple of announcements to mention. Number one, we are currently moving to a 2 times a week pace now. I've given you 22 episodes of every week, and a girl needs her rest, so I'm now going to move to twice a month. So stay tuned for that. And we have a super, super exciting conversation today. If you remember one of my last episodes, I talked about gentrification in Mexico City, and I really gave you my take on the issue. But as I said before, we were preparing for a much, much broader conversation with folks who live here, who we're in community with, and so that's what today's all about. So today's episode is called Borders and Bridges, Diaspora Dialogues in Mexico City. We have an amazing panel discussion. You know, I haven't had this many guests in the history of our podcast, so we're super excited about that. And really the point of it is to bring together voices of the African American and African diaspora, along with folks who live here in Mexico City and are local, to really talk about some of the nuance that I think has been missing from a lot of the news and the conversations that are going on, as well as some of the complexities, and really have some space for cross-cultural exchange and talk about migration and all of the layered impacts of it in today's shifting global landscape. So, saludas y todos, bienvenidos de nuevo, otro episodio de Shape Shift Your Life. Esta conversación es muy especial porque hoy tenemos algunos invitados muy especiales discutiendo nuestro tema de fronteras y puentes, dialogues de la diáspora en la Ciudad de México. En este panel dinámico, reunimos voces de la diáspora africana y las comunidades locales de la Ciudad de México para desentrañar las complejidades de intercambio intercultural, la migración creativa y los impactos estratificados de la gentrificación en la cambiante panorama global de hoy. Okay, so you see me, Espanol. You know, I'm out here trying. Doing it. Es no perfecto, pero I think that's one of the things that is so importante about this conversation. So I'm going to be speaking a lot of Spanglish hoy, pero todas personas aquí hablo español perfecto. So for my American audience, I'm inviting you to expand your minds a little bit and really get used to having another language on your ear today. And for folks who are Spanish is their first language, I'm going to ask for your patience, okay? So today we are going to kick it off. Todas personas aquí. ¿Qué te ayudó a estar aquí, or what holds you here? Moved here about 5 years ago and kind of have just been finding my feet here, integrating into the pace and the spice that is life in Mexico. Y hola. Same. I think I'll do a little of the mix of two languages. Una mezcla, right? Una mezcla, ¿por qué no? My name is Vivian Njoku. The question de donde eres always generates a lot for me in my mind. And I think a simple way to answer it is to say that I was born in Nigeria and my family immigrated at a young age. For me, I was 4. We immigrated to the United States. And so I grew up in the suburbs of Washington, D.C. and moved around quite a bit in my adult life. And very early on in that existence began to identify as an immigrant, as a badge of honor, because, you know, growing up, migrating from Africa in the 80s wasn't cute. There wasn't multiculturalism. There wasn't, you know, the idea of like acceptance. It was more like African booty scratcher, go home. And so I say that because, you know, over time, I really felt a strong pull to find what felt like home, because it was clear for me that that wasn't it. And so after traveling for many years, I came to Mexico City for the first time in 2018 and really saw a lot of beautiful parts of the culture in the city that aligned with my own family's culture, with Nigerian culture, and even with Lagos, where I was born, where I've been able to go back and spend time and live as well. And so, yeah, what brought me here really was, you know, that long-standing feeling of not being 100% welcome where I grew up. You know, my family brought me in, and feeling like it got to a point, it was really the tipping point for me was 2016, where, yeah, there was an election. What happened? What happened? What do you mean? There was an election. Not an eventful year. And I really started to feel unsafe, number one, and I also started to feel hatred emerge in me that just wasn't natural to me. And so, you know, I got here and
We'll get into the details, but that's really what brought me here, was a feeling of alignment and a feeling of seeking refuge. Hola, soy Marduk Salam. I am Marduk, and voy a tratar de mezclar un poquito también. I was born here in Mexico City. I lived for several years in France, and I'm a singer, teacher, and I'm very excited about this conversation. It's always very sweet and very exciting to exchange points of view, to share vidas, experiencias with other sisters and brothers, and so thank you for having me here. Considero muchísimo más mexicana porque he pasado toda mi vida aquí. Yo tuve la gran fortuna de estar muy conectada con la cultura guineana también y africana, como del occidente. Y entonces gran parte de esa cultura que me dio mi papá y también como esta familia extendida, porque vino con varios migrantes como de Guinea, de Senegal y de otros lugares, y me permitió estar muy muy conectado con eso. Entonces siempre quiero hacer esta distinción, que creo que gran parte de esta mezcla me define como persona. Mis estudios fueron en una escuela francesa, entonces creo que como que sí crecí con estas tres culturas y nacionalidades y me encanta, y estoy muy muy emocionada de esta plática porque siento que justo viendo los perfiles de cada uno de nosotros va a ser una plática muy... So I talked a lot about my experience in the other episode, but I do want to say one thing. So I am the descendants of farmers and blacksmiths and people who work with the earth and work with cloth. And I was born in Richmond, Virginia. And my parents grew up in a segregated South where they literally watched the Ku Klux Klan march down their street. My father was the first to integrate his high school and literally got called the N-word every day. And because of a series of those events, my parents decided, you know what, we're not going to raise our daughter here. We're moving to California. We're going west, and we are going to be open to new ideas and cultures and places and spaces. And that is really what birthed me. Even though I was born in Virginia, I was raised in Oakland, California, and that really shaped me. And my mother was able to buy a home, and she was able to put me through private school and send me to college and really create a beautiful life for me. And one generation later, with more education than my mother, I cannot afford to live in the city that I grew up in. I have been completely priced out because of gentrification, and I would even argue globalization, if what we're going to get into later today. And so I had to make a decision of where I wanted to feel free. And so now I have now migrated to the country of Mexico, which is a country that also has a history of people of African descent that came before Columbus and came during the transatlantic slave trade. And so the reason I wanted to name that is because I think migration is important to put this conversation into context and to really think about how, just looking at 3 generations of my bloodline, we have not been able to find a place to really thrive and grow. And every generation almost has to start over to try to get this idea of sovereignty. And I'm still on that journey. Next question. ¿Qué te trajo a la Ciudad de México? ¿O qué te mantiene arraigado aquí? A mí lo que me hizo regresar acá, ¿no? Porque yo viví como 10 años fuera y realmente, obviamente, es mi tierra, es el lugar donde yo nací, bueno, y siempre hay como un vínculo muy especial con ese lugar. Pero más allá de eso, y es como una manera de introducir también lo que vamos a platicar, y cuando hablas de migración y de toda esta comunidad afroamericana que está viniendo a México como un lugar de refugio, puedo entender perfectamente por qué. Porque realmente es un lugar muy chévere para vivir. Para mí, a México era volver al sur, ¿no? Habiendo vivido en el norte global, era volver al sur, era volver ahí en donde la gente tiene unos códigos diferentes de vida que hace que la vida sea más fácil, más bonita, a pesar de todo lo horrible que pasa en este país. A pesar de todo eso, como volver aquí es reconectarme con la vida. Es reconectarme con algo muy profundo que, aunque yo tenía trabajo, tenía un montón de cosas bellas, pues jamás se puede comparar a lo que puede haber en un país como este, que no ha de ser el único, pero en un país como este hay esta cosa que es muy entrañable. Sí, concuerdo contigo. Yo estuve 1 año en Francia y parte de mí como le gusta Francia porque es parte de mi educación, pero otra parte sí era como año como un poco esta belleza de la vida que sí tienes en México, como esta conexión de la música
con la familia, ya sea tu familia como de sangre o tu familia elegida, creo que sí le damos gran importancia a este tiempo y espacio que pasas con estas personas. Cultura en general, como poder encontrar en cualquier lugar muy cerca de Ciudad de México o en realidad hasta muy lejos, o sea, en todo el territorio realmente este contacto con la cultura, raíces, comida, o sea, siempre tener muy presente esto. Y los colores, como Sí. no sé si a alguien más le pasa, pero Sí, obvio. como es muy colorido y como tener estas fotografías, de repente me pongo a ver libros de fotografías y ver estas fotografías de México es color, es vida, que no, aún, Dios, no conozco justo tantos lugares, aún no encuentro en otro lugar y por eso siempre es como, aquí se siente casa, a pesar de todo lo malo que puede estar pasando. Un lugar seguro, por lo menos ahorita para mí. When 2016 happened and things didn't feel secure for us anymore, and the idea of where we were going to go, some of the questions we ask ourselves is, what's the flavor? What's the spice? Right? Do they like us? We go and adapt and settle in with people who are just going to be okay with our very presence. In Mexico, I think if you've come here outside of spring break places, then you'll see that melanated people are treated well. And I say well comparative to what we just get on a daily basis inside of the U.S. So it became a refuge for people because they came down and saw a different Mexico than we had seen on television, and one that allowed us to come and just be and had a level of respect, fascination, and excitement for us. Obviously, there are some things along the way that happened to a few specific people that gave some people pause, but in general, I think the immigration here outside of the economic was also what was the social aspect going to be. Sí, que estoy pensando en cómo creo que vamos a llegar en este punto más en el futuro de esta conversación. También pregunta de por qué sigo aquí, como pues la cosa tiene mucho que ver para mí con una sensación, como de todo, al final del día es como cómo se siente, ¿no? Y aquí siento como realmente este balance, como cosas no tan chidas, ¿no? Y cosas feas que ha pasado a mí personalmente. A la misma vez no es la mayoría, ¿no?, de la experiencia, como está diciendo Diego. La gran mayoría de la experiencia es una experiencia de sentirme cómoda, ¿no? Sentirme como dicen a veces, como que se puede bajar los hombros, ¿no? Como que se puede Profundo, respirar ¿no? Sí, profundo, por cierto, sí, y no sentir como ahora qué, ¿sabes? Ajá, que realmente yo empecé a sentirme en los Estados Unidos como ahora qué, al respecto más al racismo, ¿no? Como ahora qué. Y con frecuencia, ¿no? Y con frecuencia, sí. diariamente, como ahora qué. Entrando en un lugar, ahora qué. Un blanco, ahora qué. En la calle, ahora qué. ¿Cómo aparece la gentrificación en tu vida diaria o en tu trabajo en la ciudad? I mean, I think if we're thinking about the economics across the board, the places that have been gentrified inside of Mexico City are just expensive for everybody, right? If before Condesa, Roma, Polanco were expensive, now they're just unreachably expensive, and you have to be in a certain class of people and certain careers that can afford those salaries. So in that way, that changes everything. I live outside of the bubble, as it's called, and my food costs are so much cheaper than when I come into the bubble to work or just for a pleasure. Say what the bubble is. So the bubble is that area. You know, it's primarily in the English-speaking area of the city now. And so that's Roma, that's Condesa. Polanco is a little bit further afield, and that's its own beast by itself. But when we think of the gentrification happening now, that's Roma and Condesa. These are pretty large central areas of the city. I would say now it's kind of creeping to Centro, Juárez, Lagunilla, Doctores. I mean, it's hasta la puerta de Tepito, no? I can at least tell when I cross the line into the bubble. I mean, you hit Insurgentes, and it's just like, Sí. you know, it goes from hola to hi real quick, right? And, you know, and suddenly the tacos jump in price. Tacos are expensive. Orinoco is great, but expensive. But then if I go down to Centro Médico, I can get 5 tacos for 35 pesos. Just the feeling you have. When I interact with people outside of that bubble, you can feel the difference. So I feel bad for people who don't leave that area, because I'm like, you're not even having authentic interpersonal relationships with the people who make this place the attractive place that you want it to come to. Yo creo que cada día
cada mes que me toca pagar la renta, cada vez que tengo que ir al súper y que tomas 3, 4 cosas y son 200 pesos, o sea, está ahí todo el tiempo. Y claro, cuando vas a lugares como donde Diego dice, sí, o sea, es como... Y es muy interesante porque justo cuando para esta conversación me puse un poco a ver blogs de African American people living here. Y a menudo, tanto en los blogs como en los reels, la frase es Mexico is so cheap. Sí. ¿So cheap para quién? Sí. Porque para mí no es cheap. Sí. Para mí, para la renta que pago, para todo lo que se me va, o sea, yo no puedo hacer un tercio de las cosas que esa gente hace cuando viene acá, ¿no? Y entonces ahí está presente todo el tiempo. Una de las razones por las que yo viví muchos años en la Roma, en la puntita de la Roma, ahí cerca con la Doctores, y una de las razones por las que me fui fue un poco por eso, porque se estaba convirtiendo en una English speaking zone. Y no porque tuviera problema con hablar inglés, pero no es lo mismo hablar inglés con gente del sur global que comparte ¿no? Con personas que están aquí viviendo la mejor, their best life, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso. Sí. Sí. Sobre todo creo que para mí, pues yo vivo en esa burbuja. Déjenla en paz, por favor. Ya no vengan a la burbuja. Llegaste caminando, ¿no? Sí, por cierto, ya. Justo me preguntan de que, vienes de lejos. No me puedo quejar. No me voy a quejar del tráfico, de nada. Nada más que bien, bajar ya caminé. en ascensor. Sí. Pero yo llevo mucho tiempo viviendo en esta burbuja. Y justo esa es la diferencia. No llegué porque estaba de moda. Sí, está de moda para los mexicanos. Creo que yo llegué desde que hubiera todo este tema de gentrificación extranjera, porque la gentrificación pues ya estaba. Sí. Y llevo muchos años y sí es un shock. Y la verdad no lo dejo porque tengo sentimientos encontrados. Como me gusta la Condesa en general, me parece una colonia muy bonita. O sea, es muy bonita, tiene parques, es muy verde, como es una colonia bonita. Y en estos años realmente sí he logrado hacer cierta comunidad con ciertos locales, como la chica de la tintorería que puede recibir mis paquetes si yo no estoy, con quien platico, que saludo diario, los señores de la sastrería. O sea, sí tengo ya esta comunidad que buscas cuando llegas como a una nueva colonia, a un nuevo barrio, y me cuesta mucho dejarlo. Y también tengo como esta... Pues me enoja tener que ser yo la que se vaya, ¿no? Pero también me encuentro con esto, que obviamente la renta cada año diré, es como que sí, este debate de, ok, esto hace sentido, como debería seguir gastando esta cantidad, que la verdad yo sé que mi casero es muy amable y realmente no me ha subido la renta como podría, ¿no? Y por otro lado también es justo esto, salir y solo escuchar inglés. No es solo escuchar inglés, creo que es personas que no están buscando hacer vida aquí, que creo que eso es lo que me causa más conflicto, como lo que quieres es tener a tus vecinos, tu comunidad, tus amigos, como saludar a la gente. Y entonces si llegas a un lugar y solo saludas desde que me voy en 3 días, es como voy a invertir esta amistad, ¿verdad? Quiero como este sostén del lugar en el que estoy, y eso me causa mucho conflicto. Y lo veo mucho también en restaurantes o cafés. Como yo soy muy parlanchina y me gusta mucho platicar, o sea, como conocer genuinamente a la persona. Entonces sí puedo llegar a un café y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y sí noto como esta sorpresa de las personas, como, hablas español. Una pregunta genuinamente te estás interesando. Y creo que eso también es parte del conflicto. Pues de nuevo, la migración existe desde hace mucho, pero es justo como notar que se está volviendo una burbuja en donde no se está buscando interactuar con las demás personas y con las personas locales. Y ese creo que es lo que a mí me puede enojar mucho más, y que lo veo también en el día a día. O sea, como sí, sobre todo como esta sorpresa de las demás personas sí me causa mucho conflicto. Y también esperar que siempre me hablen directo en inglés, y esperar como, obvio, vives aquí, tienes que hablar. Es como, sí lo hablo, pero no lo quiero hablar. Como, no debería tener que hacerlo. Y creo que
que sí se ve en eso, además de todos los otros aspectos que mencionaron con los que concuerdo 100%. Sí, de acuerdo con todo que ustedes han dicho y también me gusta que nombraste tú como gentrificación ahorita, que es más visible por pues el hecho de que están llegando extranjeros, porque siempre estaba, ¿no? Es parte de algo que me causa un poco de frustración en la conversación, es que muchas veces aparece como la gente siempre solamente están hablando de la gentrificación como apenas empezó en la pandemia, como antes no había distancia, ¿no? Como ni en inglés, y tal vez voy a mezclar, like there has always been these class divides. This is the largest city in North America. This is one of the largest cities in this hemisphere. And so it's like we should recognize that this is part of what it is to be in these urban spaces. That's not to say, oh, it's just going to happen. No, but to have a more ample perspective. Y para mí una de las experiencias que siento como también es pues poco dicho de la experiencia de gentrificación es como ahora notando que mucha gente, por ejemplo, los caseros y la gente que están rentando casas, están intentando aprovechar, ¿no? Claro. Están intentando a chingar a la gente que piensan que tienen dinero. Por ejemplo, apenas en mi edificio había una historia larga de contar. Como, es un abuso de pensar que la gente porque son extranjeros tiene dinero o están como causando algo, ¿no? Están como impactando esta comunidad del edificio de una forma negativa, ¿no? Como buscando y como vigilando cada cosa que hacemos. Y apenas había como un presupuesto de arreglar algo que no debemos arreglar. Esta es la historia que no voy a decir. Pero para evitar broncas, sí, mi hermana, mi amiga y yo vamos a arreglar la cosa. Y el administrador, hablando a la amiga, él dijo un precio como 1,500, ¿no? Por algo que todos sabemos que no cuesta 1,500. Y por eso hablemos con nuestro como dueño de la casa, los dueños, un pareja, que gracias a todos son muy amables. Y ellos dijeron que como, mira, sabemos lo que es, ¿no? Lo que está pasando. Vamos a hablar con el administrador para arreglar la cosa desde este punto. Ustedes ya no necesitan pensar en la cosa. Hablando con el dueño, el administrador, la misma cosa, ahorita está en 600. Entonces estamos como... Y este es como un ejemplo de algo que está pasando a muchas personas. También es como hablando más de la infraestructura y este sistema, que no voy a negar que mucha gente está llegando para hacer spring break o para como festejar y no quieren invertir. Es parte de, y también parte de es como las personas, los mexicanos y pues las personas que ya tienen algo de privilegio aquí, que están como pues con ganas de tener más, ¿no? Más poder, más dinero y de muchas formas abusando a la gente que están llegando aquí como extranjeros para vivir, para, no sé, construir algo aquí, que sí, estamos sufriendo algunos, como experiencias así. I mean, I think the whole thing about gentrification is that there's a clash, right, between the social, and then that comes right up against economic. You have the folks who come in who have greater purchasing power, who can buy entire buildings, multiple apartments, or rent them, and then convert them into money-making ventures. If you are an everyday local person who's gone about your life and then an entire part of your city looks different, sounds different, smells different, tastes different, then yes, this causes anger. The mayor or the jefa de gobierno, Clara Brugada, has her proposal. And it's some of the same things that we're doing in the U.S. We're not going to allow for a jump in your rent that's higher than the rate of inflation. We're not going to allow there to be an abuse by the people who own multiple apartments. Now, of course, this still has to be voted on, but I think they are moving a lot quicker
to their credit, to confront the issue. Now, the social aspect may have moved a little quicker. And so I can't be mad at these folks for tearing a few things up to get the attention, because it did what it was supposed to do. Now, don't come yelling in my face, right? If you are upset about gentrification, that element of it obviously crosses the line. The conflict that happens with Black Americans is that many of us are here as a result of gentrification in our hometowns that suddenly became attractive to people with more money. I speak Spanish fluently. I've integrated. I know my seamstress. I know my local vendor, etc. But now, because things have gotten to such a fever pitch, our very existence causes problems. At least the Black people I know tend to be a little bit more conscious. I think I have a question. Do you think that nowadays, African Americans coming to Mexico are still feeling the cracks? That because most of them are remotely working, so they are earning like money quite higher than the salary we earn. We, all of us. I think that what we do have is a greater diversity of Black people that come here. Now, as someone who is not a high-earning person, there's a lot more Black men and Black women who are tech bros and who do come in with a higher level of purchasing power. Before, you would hear a news story and you go, oh, well, yeah, that wasn't a Black person. Like, oh, they wanted to stop the mariachi band? That wasn't a Black person. And then you found yourself shocked that it was. But I think on the whole, we didn't have enough of a presence or resource to change the surrounding areas. I think also Black people were not a monolith. Yo tengo amigos who live in Polanco. Yo tengo amigos who live in Doctores or cerca Tepito. And now we're talking about Africans from America, pero there's a lot of Black Colombians, Black Cubans, huge Haitian community here. So I do think it's worth noting that. Why are Black people from todo el mundo, right, coming? What are the reasons why Black Americans are the most visible? It's obvious, because we know America is visible. In June, I was in California. I'm from Oakland, California, and looking at the immigration and the complete racism and xenophobia happening in America, that also raises the tension, verdad, about when people look at America, right, and it's easy to just lump everybody into mismo grupo. When we hear gringo, we don't identify with gringo. Not at all. Exactly. But for you all, you might think, of course, you're all gringos, because we know that we don't carry the same privilege. And I think, unfortunately, there are people who come here and just don't know how to be respectful and are rude and disrespectful. I grew up in a Mexican neighborhood in Oakland, California. My neighbors are Mexican. My high school is Mexican. So I never realized the gap until I came here. You know, because for us, it was always solidarity. When we talk about Black Lives Matter, when we're talking about workers' rights, it's Black and Mexicans in mismo barrio fighting together. That doesn't mean that this experience isn't real as well, because it is. But I think that's also why it's more complex. Yeah. 1,000,000%. You said something actually that had come to me earlier and return just now, this fact that many of us that come from urban spaces in the United States grew up with Latinidad, no? Like, I've talked to you about this, como we very much understood ourselves also, you know, through the constant oppression of the white gaze, we've understood ourselves to be, you know, an equation. When you look at any statistic across education, healthcare, birth rate, it's always Asian, white are at the top. And then Black and brown. Black and Latino. That's the way it's Yeah. written. Black and Latino. It's not Correct. Black and Latino. It's Black and Latino, you know, because we know, you know, the system has also created it to be so in that way. Entonces lo mismo. Like, coming here, I think for many people, again, we are not a monolith. Even, you know, the naming as African American, I never have named myself as an African American, because I'm not. I'm a Nigerian, a perpetual immigrant, you know, as far as I'm concerned. And so, yeah, I think for many folks, it's important to understand that nuance. Entonces, por ejemplo, bien hay una comunidad afro-mexicana muy fuerte. Yo, que nací en la ciudad, no la veía, o sea, como realmente yo estaba más con los hijos o las hijas de estos migrantes, amigos de mi papá que llegaron con mi papá. También, ¿por qué a ustedes les causa tanto shock y por qué a las personas en Ciudad de México no pueden entender esta unión que pudieron haber vivido o que vivieron en Estados Unidos? Es por eso, porque en realidad en Ciudad de México nunca hubo
nunca hubo eso, era como, ni siquiera existe esta comunidad afrodescendiente en Ciudad de México, como están invisibilizados. Y entonces creo que hasta ahora que empezó a haber esta migración mucho más fuerte, que coincide también que empezó a haber mucho más migración venezolana, colombiana o haitiana, que justo de la que justo hablaban, fue como, hay afrodescendientes en Ciudad de México, pero antes no, y por eso tal vez existe este rechazo en la ciudad, porque los van a identificar justos, y por el idioma siempre se va a identificar como, son afroamericanos, sí, pero creo que viene mucho de esta complejidad de que al final Ciudad de México nunca ha tenido, o no ha querido tener más bien, este acercamiento con la comunidad afrodescendiente. Sí. Hasta que, perdón, para terminar. No, por favor. Como hasta que hace 2 días, acá, como vivo ahorita en la Narvarte, un señor creo que ya grande, 70 y tal, me preguntó de dónde eres. Y yo, pues, antes de que yo tenía chance de responder, él me dijo que es porque tú no puedes ser de aquí porque no tenemos gente morena. Él estaba diciendo negra, entonces yo como gente negra, y él como, sí, no tenemos, México no tiene. Imagínate decir eso. Uno moreno, tu tono de piel, que es de Veracruz, porque empecemos a hablar, porque obvio voy a decir como, ¿cómo? Hasta que yo dije, ¿cómo, güey? Perdón, ¿cómo, señor? ¿Cómo? Entonces sí, es un gran parte de también este choque en la ciudad. Creo que, como dijiste, veces que unas personas han usado la imagen de una persona negra como la imagen de gentrificación. Es como, ¿qué? Sí. Como, ¿cómo? Porque también, pues, está, no sé, it's stirring up this latent racism, ¿no? Que existe aquí, que no podemos rechazar, que este es parte del contexto global, ¿no? Como racism is global. Vamos a llegar a un lugar donde evitamos incluso a África. África también hay mucho racismo allá. Entonces, I think it's interesting, es interesante también, como, no sé, como una estudiante de historia, como de una forma mirándolo desde atrás, muy interesada en este momento, la historia de esta ciudad, porque yo sé que personas como nosotros estamos aquí viviendo. Entonces, vamos a ver como en el futuro, no tan lejos, cómo vamos a quedar con este mezcla, ¿no? de gente negra, que realmente vamos integrándonos más en la fábrica, in the fabric of the city. Y siento como this moment right now is a necessary moment of tension that also needs to, like, I think that racism does need to come up. Siento como es necesario que podemos verlo, podemos hablarlo, porque pues es inevitable, según yo. And so what are some things you could tell Black folks coming here to be aware of? Like what would be a mindfulness or a level of respectability or just respecting the culture can people do? For Black folks specifically? Yeah, we're just talking to our people. They are not our center. I think just to be conscious. Well, I think we're sort of shocked as to, well, why would you leave the U.S.? Because generally when you saw Black immigrants coming through Mexico, it was of a desperate need. And we had the privilege of saying, I wanted to. Not that I needed to, but it's not always accepted because the financial part of it comes into play. The majority of the reception has been completely the other way. It's been fascination. It has been an excitement, even to the point of fetishization sometimes. I think para mí, I do not use the word expat. I am not an expat. I'm an immigrant. And I think that using that language is humbling because it reminds you are a guest. And being a guest requires a level of respect. Learning the language. I always say people go to Europe, they go to France, they go to Germany. They think about speaking French or German, but I do think there is a xenophobia around Mexico where people just don't think they have to learn the shop local. I really feel strongly about not supporting any American business if you're here. Do not come here. And I know a lot of Mexicans love Walmart. No offense. So I'm just saying, like, to go to Walmart and McDonald's and Office Depot and all of these global
corporations, because again, I think it's a global thing. So it's really important to me to shop local, to support local businesses, to lift up local businesses, to put money in locals' hands as much as possible, and to really use the privilege that we have in order to try to have more conscious conversations. And I think economics are more where I feel like is the true unity more than our racial differences are, meaning that how do we unite against the billionaires and the oligarchies and the larger global 1% that fuel globalization around the world. So having that level of self-awareness when you come, I've been joking with my friends, maybe Black people need an orientation to learn how you need to act. I think it's muy importante. I'd love to hear you all share how we could be more conscious as we're here. I really love that you actually put a word into the expat, because I hate it. Like, as you mean, like we're all migrants, and when we change the language is when the social conflict happens. Como yo lo he dicho, como mi papá migró, entonces no puedo estar para nada en contra de la migración. Justo al final creo que cuando te pones esta palabra de migrante, entiendes que es porque estás buscando algo mejor. Tienes el privilegio o la oportunidad de poder buscar algo mejor, y creo que eso siempre tiene que ser muy, muy consciente, como no quiero regresar a donde estoy por ahí. Y sí, el idioma, como tenía esta conversación con varias personas y tomamos de ejemplo un poco todo lo que está pasando en Europa y todos los conflictos de migración que tienen, pero al final, viniendo de cualquier país de África, tú estás obligado a hablar francés o italiano, el idioma del país al que vas, y realmente es como te tienes que integrar porque sí, y creo que ahí lo llevan al extremo porque pues también es como un poco dejar tu identidad, pero sí rescataría ciertos atributos de eso, como cómo piensas realmente entender la cultura de este país al que quieres ir porque te gusta mucho, si no haces este esfuerzo de aprenderlo. Y de nuevo, no es que tiene que ser perfecto, es simplemente tener la humildad de querer aprenderlo. Viene mucho de eso, justo lo que mencionas de los locales y apoyar a todos estos emprendimientos también, como creo que es lo que intento también, invitaría a todos a hacerlo, a la tintorería, a la persona del café, que es tu café local. Es chido, sí genera mucho. Y otra cosa que casi no lo he hablado, pero sí creo que esta genuina curiosidad también por la historia de los afromexicanos. Tenía esta conversación hace como unas semanas con unos amigos, y es eso, ellos como su enojo sentían que no había realmente esta integración y están un poco sorprendidos de por qué al final sí seguimos siendo todos minoría, no importa en qué país estés, porque no hay realmente esta unión. Y yo no lo había visto, como que creo que no lo sentía hasta que tuve esta plática, y es verdad, como tal vez buscar de qué manera estas dos luchas se pueden unir, o simplemente tener curiosidad, como si yo vengo de Estados Unidos y tengo este poder adquisitivo para estar aquí en esta burbuja, pero también está desplazando a una minoría, que son mis hermanos negros también, o hermanas negras, que las está desplazando, okay, ¿cómo podemos integrar? ¿Cómo podemos visibilizarlos? ¿Qué podemos hacer en conjunto? ¿Cómo resaltar también estas tradiciones que llevan años también aquí en México, ¿no? Creo que se puede aportar mucho también, aunque la lucha no haya sido la misma, al final sigue siendo de raíz la misma lucha, y creo que podría ser muy enriquecedor. Entonces creo que sobre todo eso, como interesarse un poco más, entender el contexto, dónde están estas personas, cómo podemos integrarlas y hacer tal vez proyectos juntos que permita que, si ya vamos o queremos estar dentro de esta burbuja, pues cómo podemos ayudar justo a nuestros hermanos o hermanas como para que vengan, ¿no? Y que también... Ay Dios, too many things. Trying to making echo of what you guys said. Of course, migration has never to be the problem. Never. Xenophobia, it's a problem that Mexicans have had for generations. Y entre sus mismos, ¿eh? Totalmente. Sí. Pero está relacionado con history and with many things that we should discuss one time. Yeah. But
thinking about this idea of monolith, about the diaspora, I think, well, we were born, all of us, inside the matrix, this matrix of patriarchy, of colonialism, of racism, of money, of the power of the money. So it's not because I'm a people of color, because I'm black, because I'm brown, because I'm Indian, that I cannot access the other oppressions since the moment I have the power or I have the money. And I think it's a matter of codes, because it's not the same thing when you are a person from the diaspora coming from Haiti and you are not even thinking about how you can integrate the society. You are working on it every day. Literally. Okay. Yeah, because you are sharing your life with the working class in neighborhoods where working class live, etc. And the fact that we are sitting here thinking about those things means a lot, because I mean we live in this privileged side of life. right. So what I want to say is that I think it's important to think how my privilege may eventually oppresses someone else. How the life that I have, the money that I earn, the language that I speak, or the languages that I speak, etc., may have an impact in the society I live in. And I think that's very, very important to think of. I think it's very personal. I think this how all these black people going to marry there to live there are impacting the society there with their money, with their privileges, with their language, with all these activities that happen in English. Yeah, that's something I want to say, because you said, or you were saying something about how the image of a black body became an image of gentrification. That's crazy. I've been like really thinking about this personal aspect of it, the personal responsibility aspect, Yes. that is not just to be laid at the feet of people who are here migrating. There also is a personal responsibility aspect for people who are from here to recognize the humanity Yep. of people who are coming here to migrate, and to recognize the need. Again, this is like a broader sort of request on my end of like, let's all of us recognize the humanity when you're coming into a space. Feel like if we are asked as foreigners, any foreigner from anywhere, if we are asked as foreigners to solely bear the responsibility of our relationship with locals, we are inherently entering into something that is unsustainable and in a lot of ways very, I don't want to say dangerous, but that idea that you lay the burden of la convivencia solamente con la gente que está llegando. Para mí es como, no. Sí, es un poco injusto. Ajá, es injusto. Like, I think my personal history also has so much to do with it, as being someone who, mi familia se emigró de Nigeria a los Estados Unidos para buscar algo, para darme a mí más oportunidades que yo sí logré. Like, you saw me the other day, I was like, where it's like, I really 100% see myself and many other people who I know who have these like immigrant lineages. I see us as, you know, our families' like wildest dreams come true, you know? And why not? Why should we come to a place and then start to, you know, hide and kowtow and say, you know, actually I don't have. No, I do have. And it's because others sacrificed. And I think that there's a lot of that connection here as well. Porque siento como, pues 1 en 3 mexicanos no tienen alguien en el extranjero, Sí. ¿no? Que están intentando hacer lo mismísimo. Say, oh, I know what this is. ¿Cómo? How do I know what this is? Or from the opposite side, you're looking at me and like, oh, I know what this is, this foreigner. How do you know? You don't. Yeah. So there's that piece that feels very emotional to me. It feels very raw. And, you know, once here in Mexico City and once in Oaxaca, I've been attacked. Someone attacked me here verbally. Someone attacked me physically in Oaxaca. Brown women, como gente morena, como por el hecho de que yo estaba existiendo. Yo no estaba diciendo nada a nadie, estaba existiendo. Era como, tú. It's como, wow, this cannot happen. And it's not the vast majority of my experience. I know it's not the vast majority of the experience of many people, but I think that's why also for me, this idea of laying the burden with the people who are visiting or who are coming here from another country,
can be dangerous because it fuels, I think, people who have that mentality of like, it's on you to do something. You should be doing something. Yes, and it's on you as well. I think part of the humanity is the anger. True. Yes, And so yes, we yes. we need to see the anger of the See. people. I mean, of course, it's awful. Someone coming to you and yelling at you, and of course. But I don't think this is something that happens to a couple of Sudanese speaking Arabic Sí. in the same city Sí. here. Sí. No? It's English. It's only It's English, English. yes. It's the passport, the codes, because the behavior, the way the body moves. Even if we are people of color, we have codes in relation with our education, with our raising, etc. Like even in Condesa, we have French people, we have Italian, Argentinian. Like right now, it's the language, and I mean, it's not fair. I know that it's not your fault that you have that passport or that is your language. I think because of the history that we have with the Estados United Unidos, States and how they come Sí. and behave, Sí. and mainly white people, to be honest, how they behave. Right now, Mexicans were really angry and were putting some limits, but at the same time, I agree with you. You don't need to do more than what you're doing because, well, I know you too, and I just met Yeah, Diego, right, but right. because of the discussion and the conversation, I know you're doing what you need to do. For me, it's more like an invitation to Mexican people as well to pose, and as you mentioned, tratar de conocer a la otra persona, ver su historia. Lo más importante es nuestra conversación, entender por qué una persona afroamericano está migrando a México, y creo que eso es lo que falta, como tener esta curiosidad de aprender y conocer sus historias de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, que más allá de su poder adquisitivo que pueden tener en México, eso es simplemente por la economía del país, ¿no? O sea, realmente no es que tengan ese poder adquisitivo en Estados Unidos y estén como presumiéndolo, haciendo ciertas acciones. O sea, es más como, sí, tener, o sea, esta sí es 100% mexicanos y mexicanas, como tener esta curiosidad de, ¿por qué están migrando? ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Por qué les afecta? Y qué también están aportando, que creo que eso también es muy valioso, y porque hay debería haber esta distinción entre como personas negras que están llegando a la Ciudad de México, que no está ocurriendo. Entonces al final también creo que estos espacios, o que empecemos a tener estas conversaciones o distintas que han estado sucediendo últimamente, es bueno que se usan ahora para tratar de evitar que escale muchísimo más. Sí, sobre todo evitar que escale. O sea, creo que no vamos a evitar que haya el enojo porque ya existe y todo lo que está pasando, pero es más como, ¿cómo podemos tener estas conversaciones y tratar de aportar por lo menos esta pregunta de, voy a conocer a esta persona antes de gritarle no hables en inglés, porque justo no le están gritando a otra nacionalidad que hable entre ellos, y ustedes no deberían estar tampoco hablando en español entre ustedes, como eso ya es ridículo. Sí. Creo que la cosa es no tomarlo personal, este enojo, ¿no? Porque it's like en las marchas, en las manifestaciones, manifestaciones feministas, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay pancartas que dicen los hombres, y ya sabemos que no son todos los hombres, Sí. ¿no? Cuando entre maricas, entre personas de la disidencia, hablamos de que los héteros, sobre todo los hombres, ¿no? ¿No? Que los héteros son así, los héteros no sé qué. Por supuesto, I mean, Sí. some of my best 100%. friends are héteros, ¿no? Across the street from a few of them, yes. Yeah. ¿Sabes? Entonces, no, pero bueno, tú tienes una lengua, you have a passport, Sí. y eso va a implicar Sí. que la gente se comporte de cierto modo porque la gente está enojada, no contigo, sino con la situación. Y esta gente de clase obrera no tiene tiempo de reflexionar. ¿Cuál es tu historia? Justo, eso es Fuiste verdad. oprimida. Sí. ¿No? Entonces, creo que es ahí donde entra esta lectura de la humanidad. Y decir, bueno, no es contra mí. Yo estoy haciendo lo que puedo. Yo estoy haciendo lo que debo. Y ya. O sea, cuando dice gringos fuera, Sí. ¿no? Es
a particular kind of gringos. See? And you are not gringos. So put an asterisk next to that so I know. Because, Gente negra bienvenida. it's like gringos go home except, and then it's the list of people who that's say I have to, because I have to accept that. I mean, I love English. I do. I don't know why, but it's a language that I like very much. And I remember in the past, like many years ago, I was glad when someone was speaking English, and I was trying to learn more and something. But since I returned to live here, in Mexico, and it was like, oh my God! And even for black people, that's the thing. See? With a couple of black friends speaking English between them, I don't feel like going towards them because maybe they are very nice people, See? but maybe they are very gringos in the way of behaving and mentalidad. Yeah. Sí. So yeah. Dijiste algo muy interesante también porque yo pensé que ibas a decir que clase obrera, clase trabajador no tienen tiempo para reflexionar, como hemos dicho, como aquí estamos in this podcast studio in La Condesa. Claro. It's because of a certain degree of privilege, and I think that's also important to name because honestly I feel like some of the loudest voices, the anti-gentrification voices, are people who are also from a privileged class here, which is even more annoying. I feel like there's a lot of pushing off the blame onto foreigners for something that's been, in process for generations, as claro. you said, and like, I think that there is this really interesting ability for that owning class here to kind of not be in the conversation, except from time to time to pop out and be like, the foreigners are doing this, where I think a lot of folks that I know I interact with on a daily basis, more of the local folks, those are the folks I'm actually having the best interactions with because they're not sitting down and saying, oh, this is a problem of infrastructure, and I think it's more of they are living their daily lives and they're interacting with people in daily ways. And if it's cool, it's cool. If it's not cool, it's cool. But it's kind of kept more simple for me in my interactions with people who are, local with me every day. And I feel like there's a need to spotlight this sort of leaving out of the conversation of the owning class and the folks who have so much power in everything that we're saying. I think is in itself a level of privilege, right? Because a lot of those building owners I know don't even live in the city, right? They're in another state, they're in Querétaro, Valle de Bravo, and they're just kind of letting this conversation play out while they're still charging what they're charging. But I think the thing that has struck me the most, right, is particularly as I think about Afro-Mexicans. I've lived in the state of Oaxaca. I've traveled like Costa Chica just to go see my people. And the conversation, I think it's sort of interesting that people take it as a right that I get to live in Condesa or Roma. And I'm just thinking, there are viviendas humildes in other parts of this city outside of just this central. Now, I'm not here to knock anybody for where they want to live, but I just also consider the conditions that I've seen Afro-Mexicans live in, and nobody's saying that these people deserve better places to live. Think about that hurricane that just blew through Oaxaca. The vulnerable Afro-Mexicans live along the coastline. Their places were destroyed. Sí. Y por eso es mucho lo que menciona Vivian, como al final justo es una clase privilegiada de cierta forma que estamos pidiendo poder vivir en la Condesa Roma, que justo es como, ¿por qué no me voy a otra zona? Tal vez no tiene luz, no tiene los parques, no tiene cierto nivel mínimo de urbanización que debería tener y justo, o sea, más que también simplemente enfocarnos en las personas, deberíamos crecer el discurso a, como gobierno vas a darle como vivienda digna a todas las personas y dejar de que todo esté centralizado en 2 o 3 colonias, o sea, como realmente se puede expandir y sí, pero eso es como otro episodio. Sí, por supuesto. Porque la gentrificación está pasando también en Iztapalapa y en claro, sí. También hay desalojos en esos lugares. O sea, no es nada más un problema del centro. No, para nada.
Well, we are at time. This is obviously a really juicy conversation. Muchísimas gracias por todos personas aquí. I'm really, Gracias really por grateful tenernos aquí con Sí, ustedes. for you all. And we'll have to maybe do another one. You set it off, but I would like for everyone to just say one thing that does give them hope. One thing that gives me hope is literally when I find myself in spaces like this. When I look around and I see Black and brown folks in solidarity, coming from all different cultures, coming from all different experiences, being able to, not necessarily have the exact same desire or interest or whatever it is in the conversation, but be able to really coexist through love. It gives me a lot of hope. And I find myself in these spaces quite often in the city, and I'm grateful. Para mí es mismo, esta conversación gives me hope and also más oportunidades to be in solidarity con la gente aquí en Mexico. Well, that's a good question because I'm in a quite hopeless moment of my life. But I mean, I don't. I mean, life is hard. The world is a bad place to be in right now. But I think that one side is these little moments and exchanges between the people of every day. These moments of kindness that people has towards each other, and that when you are present in those moments and you watch those moments happen, I think that's very beautiful because we hear awful news every day, and we need those moments, and we need these moments also. I that gives me hope too, as Vivian said, when people of color, when Black people, when are having these moments of exchanges and conversations and love. I mean, brown and Black love is so important. For me, I think it's kind of the same. I really like and I'm happy to see these spaces and these conversations happening in English and Spanish. Like I've been with Afro-Mexicans and also Afro-Americans. Like I think this curiosity and como preocupación común que tenemos, lo que me da esperanza, como al final, simple hecho de tomar conciencia de que es algo que está pasando, a mí ya mucho, porque podríamos dejarlo y seguir en nuestro día a día, ¿no? Y al final, esta toma de conciencia nos regresa a esta humanidad de la que han y a estas interacciones y a esta, sí, curiosidad de conectar con la otra persona. Entonces creo que mientras sigamos manteniendo esa curiosidad, eso me da esperanza. What's giving me hope is that the conversation is happening, right? Gives those of us who are foreigners here the idea that we do have to be conscious. Even if you're a little overwhelmed with whatever your life is giving you, being conscious of how you move through the world is not too hard of a thing to add onto your list of chores. Every day, try to be the exception to anybody's image that they've had of Black bodies here in Latin America, but particularly here, or gringos in general, right? I want you to know, and there's a different, I want for hopefully my existence, the way I move, will make people go, oh, okay, well, gringo negro, right? So at the very least, you recognize that there's some difference between me and Chad, right? Like there's a... Thank you all so much for listening. Let us know in the comments what solidarity looks like to you, and we'll see you next time. Keep shifting. Nos vemos. Thank you for tuning in today, Shapeshifters. Your presence means the world to me, and I deeply appreciate you being here. If something resonated with you, don't forget to subscribe so you never miss an episode. Leave a comment and spread the love by sharing with others. Until next time, keep shifting.